भैया भैया তুই একদম তুলতে থাক। ভাই আজ তো পুরো ফুল টু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল, মানে ভাই পুরো হলে এই যে পুরো যে দেখতে পাচ্ছ এটা শুধু ও আর আমি মুভি দেখবো, পুরো আমাদের प्राइवेट हॉल भाई, पूरा प्राइवेट हॉल। ये हम हैं, ये मेरी दोस्त है और ये हम लोग का स्क्रीन है। हम लोग देखने आए हैं टॉक्सिक और ये है हम लोगों का पूरा प्राइवेट हॉल जिसमें हम दोनों छोड़ के और कोई भी नहीं है। वास्तु की ना हुई এখন বাজে 3টে আর এই যে ক্যাব বুক করেছি আমরা, একটা ভাটের মুভি দেখতে এসেছিলাম, খুব রস ছিল, খুব রস। কি দেখবো? টক্সিক দেখবো, টক্সিক। তো নিজেদের লাইফ দিয়ে তো টক্সিক পিপলদের ছেটে দিয়ে এখন বোরিং লাগছে, তো এটা ভালো দিয়েছিস, এটা ভালো। কি করবো না, আমরা টক্সিক দেখলাম, পুরো থার্ড ক্লাস, মাথা ধরে